بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پہ ہو۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کراچی یونیورسٹی کا کہ ان نے مجھے اس آنرری ڈاکٹریٹ سے نوازا۔ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ میں اس کا حقدار ہوں کہ نہیں۔ میں صرف ایک چیز کے لیے کوشش کرتا ہوں کئی سالوں سے کہ شاید مجھے جنت میں انٹری ملے۔ اس ڈاکٹریٹ ڈگری کا حقدار ہوں کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی جو چھوٹی موٹی ایفرٹ ہے تو قبول فرمائے۔ اللہ راضی تو باقی کس سے مجھے گلا شکوہ نہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اس اردو تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے دوست اور میرے عزیز جناب خان صاحب سسوری نے، گورنر آف سندھ کامران خان سسوری نے کہا تھا کہ ذاکر صاحب یا ذاکر بھائی، لوگ مجھے ذاکر بھائی کہتے ہیں، آپ جو پی آئی کا انسیڈنٹ ہے اسے بھول جاؤ۔ میں سوچنے لگا میں نے کچھ کہا تھا کہ اس کے بارے میں کیا؟ میں تو بھول بھی گیا۔ گورنر صاحب نے پھر سے مجھے یاد دلایا اور مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کافی تناؤ تھا اور مجھے احساس ہوا کیا میں نے جو بولا صحیح تھا کیا نہیں تھا۔ وہ بات تو اپنی حق کی تھی اپنی جگہ پہ، بٹ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستانی بھائیوں میں جس طریقے سے انگریز نے ہم میں نفرت پیدا کی، میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی اور ہندوستانی بھائیوں میں بہنوں میں کبھی تناؤ ہو۔ میں ایک امن کا پیغمبر ہوں، امن پھیلاتا ہوں، تو اگر کوئی میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو کوئی تکلیف ہوئی میری اس بات کے پی آئی سے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہ دائی کا مشن ہے اور میرا مشن ہے، اور آج کے موضوع کا کی بھی ہے جو میں ڈسکس کروں گا، کہ ہمیشہ یکسانیت پہ بات کرو۔ یہ اکثر کچھ لوگ جو اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ کمپٹیشن لگاتے ہیں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے پاکستانی ہو چاہے ہندوستانی ہو، میں چاہتا ہوں سب کو اللہ کی طرف لے کے آئے۔ اور انشاءاللہ ایک دن یہ جو درار ہے، یہ بارڈرز ہے، اسلام میں کوئی ملکیات نہیں، اسلام میں تو ایک ہی ہے۔ یہ پاسپورٹ اور یہ سٹیزن شپ بعد میں ہے۔ ہم سٹیزن چاہتے ہیں جنت کی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو انشاءاللہ جنت کا پاسپورٹ دیں انشاءاللہ۔ میرا آج کی تقریر کا موضوع ہے اس دور جدید میں اسلوبی دعوتیں کیسے ہونی چاہیے، اور یہ سبجیکٹ جو ہے یہ میرا مین فیلڈ ہے، اور 45 منٹ میں یہ ناممکن ہے۔ تو اگر میں اس موضوع کو جسٹس نہ دے سکوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن میرا ایک دعویٰ ٹریننگ پروگرام ہے جو 350 گھنٹے کا ہے، 33 دن کا، جو آن لائن اویلیبل ہے، تو 350 گھنٹے ود گائیڈ کے ساتھ 650 گھنٹے، تو 45 منٹ میں تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کچھ بات کہوں اس کے بارے میں۔ جب مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ میں نے سارے استادوں کو، مشائخ کو مجھے سننے کے لیے بلایا، تو میں سوچا کہ یہ صحیح تھا، کیا میں اس کے قابل ہوں؟ میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں جہاں بھی مشائخ ملے ان سے سیکھوں۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، اور میری خواہش تھی
کہ میں جامعۃ رشید کا جو ادارہ ہے اسے وزٹ کروں، اور 2-3 بار اس کا پروگرام بنا، لیکن حالات کی وجہ سے یہ ناممکن تھا. لیکن انشاءاللہ اللہ ساتھ ہے، کوشش کروں گا اس ٹرپ میں ہی میں جامعۃ رشید کو وزٹ کروں. انشاءاللہ اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے. جو آج کی تقریر کا موضوع دور جدید، آج کے وقت کے اسلوب دعوت کیسے ہونی چاہیے، آج کے دور میں دعوت کیسے ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں الحمدللہ جو ماسٹر کی دی گئی ہے وہ سیم ہے. جو قرآن اور حدیث میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ سیم ہے. کچھ چیز وہ کانٹیکسٹ میں لے کے میسج سیم ہے. 1400 سال پہلے، ابھی اور تا قیامت تک رہے گا، وہی رہے گا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. کس طریقے سے ہم اسے سمجھے اور استعمال کریں وہ ہم پہ ہے ہر دور میں، کیونکہ یہ آخری کلام ہے. پہلے کلام جو صرف محدود تھے کچھ سالوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے. آخری کلام ایسا نہیں ہے، تا قیامت تک ہے. اور صرف مسلمان کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے. تو اسی لیے یہ جو اس کے اندر حکمت دی گئی ہے اور جو ہدایت دی گئی انسانیت کے لیے وہ تا قیامت تک ہے. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنہ کے ساتھ، اور ان کو دعوت دو، ان سے بحث کرو، ان سے ڈبیٹ کرو. وجادلہم بالتی ہی احسن، احسن طریقے سے. اور اس جو ٹاپک کے، اس موضوع کے تو کئی پہلے میں کوشش کروں گا کچھ جتنے پہلو ٹچ کر سکوں. دعوت جب آپ دیتے ہیں اس کے کئی طریقے. سب سے بیسٹ، سب سے اہم، سب سے افیکٹو از 1-to-1 دعویٰ. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے فیس ٹو فیس دعویٰ کرتا ہے، اس سے زیادہ افیکٹو کوئی ہے ہی نہیں. افیکٹونیس کی جب بات آتی ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول، ہمارے خلفاء راشدین، ہمارے صحابہ نے دعوت دی، 1-to-1 ایک انسان دوسرے انسان سے 1-to-1 دعویٰ کرے، اس سے زیادہ افیکٹو کوئی دعویٰ نہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اس کے بعد آتا ہے گروپ دعویٰ. اگر ایک شخص 5-10 لوگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم صحابہ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گروپ، تو اسے کہیں گے لائف دعویٰ وتھ اے اسمال گروپ. لائف دعویٰ ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ، 10-15، ہو سکتا ہے 100 ہے، ہو سکتا ہے 200 ہے، ہو سکتا ہے 1000 ہے، اور مجمع لاکھوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو 1-to-1 دعویٰ میں جو افیکٹونیس میکسیمم ہے. سیکنڈ افیکٹو کہ آپ لائف دعویٰ دے رہے ایک گروپ کو. جب لائف دعویٰ گروپ کو دے رہے وہ سیکنڈ افیکٹو ہے. ایک ہوتا ہے افیکٹونیس دعویٰ کا، ایک ہوتا ہے ریچ. افیکٹونیس مطلب کتنا پرسنٹیج آپ افیکٹو ہوں گے، ریچ مطلب کتنی تعداد میں آپ پہنچ سکتے ہیں. تو 1-to-1 از دا موسٹ افیکٹو، سب سے زیادہ افیکٹو. لیکن ریچ ایک وقت ایک. سپوز آپ کو کسی کو دعوت دینے کا ہے 2 گھنٹے کے لیے، تو آپ ایک شخص کو صرف 2 گھنٹہ دعوت دے سکیں گے. میں کئی کوشش دیکھتا ہوں کہ 10 منٹ میں لوگ کو مسلمان بناؤ، 10 منٹ میں دعوت کرو. کتنی کوشش ہے. میں بولتا ہوں میں آپ کا شاگرد بننے کو تیار ہے. 10 منٹ میں آپ اسلام سکھائیں گے اس کو، 10 منٹ میں آپ اس کو مسلمان بنائیں گے. اور کئی لوگ آتے، میں اتنے دعوت میں اتنے لوگ، میں ماشاء اللہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اور جو بھی مجھے سکھا سکا
تو یہ آپ غلط فہمی میں مت رو کہ 10 منٹ میں بنا سکتے آپ اس کو. اللہ چاہے ایک آیت میں 1 سیکنڈ میں بھی بن سکتا ہے, وہ الگ بات ہے, میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. اللہ چاہے 1 سیکنڈ میں کن فیکن 1 سیکنڈ بھی نہیں ہدایت دے سکتا ہے. لیکن جب بولتے اب میں بنا سکتا ہوں 10 منٹ میں, ارے میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی سالوں سال اللہ کے رسول سالوں سال دعوت دیے اور ان کی چچا ابو طالب اسلام نہیں قبول کرا, آپ 10 منٹ میں بنائیں گے, آپ کے اللہ کے رسول سے زیادہ ہے. تو یہ غلط فہمی. ہمیشہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے ہدایت اللہ دیتا ہے, ہدایت دینے والا اللہ ہے. جیسے ہم بڑائی مارے کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, تو جب غرور آپ میں آتا ہے تو نمبر 1 دائی کو ہمبل ہونا چاہیے. اور یہ 10 منٹ کا فارمولا اگر کوئی کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں, ایوریج. اللہ کے رسول مثال ہے, کئی لوگ کو تو خالی ان بولے بھی نہ وہ اسلام قبول کرے, ان کی چال سے, ان کے برتاؤ سے اللہ کے رسول نے سالوں سال دعوت دی نہیں کرے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 آیت نمبر 19, 20, 21, فذکر انما انت مذکر. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو نمبر 1 از 1-to-1 دعویٰ. پھر ہوتا ہے پروگرام ان پبلک گیدرنگ. پبلک گیدرنگ میں آپ 2 گھنٹے میں 100 سے مخاطب ہو سکتے, 1000 سے, لاکھ سے, 10 لاکھ سے. جتنا انسان دور اتنا لیس افیکٹو, جتنا قریب اتنا زیادہ افیکٹو. لیکن مثال کے طور پہ آپ اگر ایک ماہر دائی ہے, بہت ماہر دائی ہے, میں اپنے آپ کو ماہر نہیں سمجھتا ہوں, اگر آپ ایک ماہر دائی ہے جو مثال کے طور پہ 10 لوگ کو 2-2 گھنٹے دعوت دیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے ایک اسلام قبول کرے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ 10 لوگ کو ایک ایک کر کے 1-to-1 دعوت دے رہے, 1-to-1, اور 10 میں سے ایک کیا تو آپ دنیا کے ایک دم ماہر دائی ہے. تو 1-to-1 کا افیکٹونیس کتنا ہوا؟ 10%. عام مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ 10 میں سے ایک کو کریں گے کوئی بھی. عام طور پہ اگر وہی دائی اگر 1-to-1 کریں گا, 10 لوگ سے دعوت دیں گا, تو 20 گھنٹے میں ایک آدمی مسلمان بنے گا. وہ پبلک میں دعوت دے رہا ہے, مثال کے طور پہ 1000 لوگ ہیں اور وہ بہت افیکٹو دائی ہے. تو 2 گھنٹے میں شاید وہ 1000 میں سے 2 شخص اسلام قبول کرتے. تو وہاں 20 گھنٹے میں ایک شخص یا 2 گھنٹے میں 2 شخص, یعنی 1 گھنٹے میں ایک شخص. یہ افیکٹو نہیں ہے, تعداد زیادہ ہے. تو تعداد 2000 ہونے کی وجہ سے افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے 20 گنا. ریچ کی افیکٹونیس, بس دعوت کی افیکٹونیس یعنی ہر 20 آدمی میں سے ایک آدمی اسلام نے قبول کرتا ہے, 1000 میں سے 2 کرے, یعنی پرسنٹیج وائز 0.2%. سمجھ رہے, ادھر 10% تھا, افیکٹونیس 10% تھا. میں لائیو دعوت دے رہا ہوں آڈینس میں, افیکٹونیس 0.2%, لیکن تعداد 1000 ہے تو 2 آدمی قبول کی, 10,000 ہے تو 20 آدمی قبول کریں گے. تو افیکٹونیس سب سے زیادہ 1-to-1 دعویٰ میں, لیکن ریچ پبلک اسپیکنگ کی دعویٰ میں زیادہ ہے. تو پبلک اسپیکنگ کے لیے کیا ضروری ہے؟ آج کی ریسرچ کہتی ہے اگر کوئی شخص پبلک میں اسپیچ دیتا ہے یا دعوت دیتا ہے, جو میٹر وہ کہتا ہے, جو الفاظ وہ کہہ رہا ہے میٹر, اس کی افیکٹونیس صرف 7% ہے. صرف 7. 93%, 93, میری ذرا اردو میں جیسے نمبر زیادہ جاتے تو
93, 93 सही है ना? 93% is public speaking skills. How do you modulate your eye-to-eye contact, your gestures, your movement? आप आंख से कैसे बात कर सकते हैं, हाथ से कैसे बात कर सकते हैं? अरे हाथ से कोई बात करता है, आंख से कोई बात करता है? मुझे तो जबान से बात करता हूं. आपके जेस्चर्स क्या है? आप जब बात करते हैं आप बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए. आप थोड़ी बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए. नहीं, तो मेरा हाथ भी बात कर रहा है. इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं खड़े रहूं, पोडियम ना हो. मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी भी बात कर रही है, तो लोग देख सकते हैं. तो 93% इस प्रेजेंटेशन, इस मौजू पे हम 3-4 दिन बात करते हैं. हमारी दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 33 दिन का दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें 3 दिन सिर्फ इस मौजू पे बात करते हैं. प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरीके से आपको बात करना चाहिए, वेयर द टर्मिनेसेस, किधर आपके हाथ होना चाहिए, कैसे आप. लेकिन एक चीज उसूल है भाई, माहिर बन जाएंगे जैसा शेख दीदास. एक बार आप माहिर बन गए तो आप रूल को तोड़ सकते. जब तक माहिर नहीं बने रूल को फॉलो करो. शेख दीदास साहब जो माहिर, लाइक ब्रूसली बहुत से मार्शल आर्ट्स के रूल तोड़ता है, लेकिन वो इतना फास्ट था वो तोड़ सकता है. आप मत कीजिए. अब ब्रूसली बन जाएंगे तो कीजिए. तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, किस तरीके से. अगर वो आदमी सो रहा है तो मैं उसको देख के करूंगा तो बोले उठ जाओ. मैं तकरीर बंद करके तो बायदा क्यों सो रहे आप, मैं उसके ऊपर देखूंगा, जरा उठ गया तो अरे जाकिर भाई देख रहे मुझे, तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं. तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है. तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं. क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूं. कौन अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता था मेरा नाम दा जाकिर है. ये मैं था. मैं ख्वाब में कुछ भी सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ख्वाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोग के सामने मैं बात करूंगा. शेख अहमदीदास साहब से मुतासिर हुआ. इदारा कायम किया हमने, मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए. मैं तो बात ही नहीं कर सकता हूं, ख्वाब में नहीं सोच सकता हूं, तो क्या बात करूं. जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते, कोल्ड फीट मतलब वो बहुत माहिर थे बात करने में. पहले बार स्टेज पे गए, कोल्ड फीट मतलब वो डर गए. क्या करूं, मैं गया, और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, हकलाना चले गया. मैं भी चौंक गया, अरे स्टेज पे तो मैं हकलाता नहीं हूं. लोग अक्सर स्टेज पे हकलाते हैं, नीचे. तो मैं क्या हो गया, फिर नीचे आया, फिर से हकलाने लगा. फिर मैंने ये सोचने लगा, जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता था, क्रिश्चियन प्रीस्ट से, तो मैंने हकलाने चले जाता था. गाय मुसलमान से बात करा, फिर वापस आता है. बोले क्या ये मुझे है, स्टेज पे गए, गैर मुस्लिम से बात करो तो हकलाना गायब, फिर से मुस्लिम से बात करो फिर से हकलाना. फोन के ऊपर तो अल्लाह ताला की मदद आने लगी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हकलाता हूं मैं. आपको पता नहीं चलता मैं हकलाता हूं. ये है 93% प्रेजेंटेशन स्किल्स है. हकलाए तो क्या करना चाहिए वो भी ट्रेनिंग में होता है. ये अल्लाह ताला की मदद सबसे वन है, वो आप ट्रेनिंग भी करें. तो अगर आप टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से बात करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिट के बात करने, खड़े में बात करने में. आपके पास पोडियम है तो कितना परसेंटेज आपकी बात का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है. तो इस टेक्निक को अगर हर मिसाल के तौर पे हमें डॉक्टर बनने का तो 5 साल 6 साल लगाते यूनिवर्सिटी में, दाई बनने के लिए बस 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके दाई बन जाते. अगर डॉक्टर बनने के लिए 6 साल, तो दाई बनने के लिए और होना चाहिए ना. दिल की बीमारी निकालना बहुत आसान है, रूह की बीमारी सबसे डिफिकल्ट है. वो अल्लाह की मदद से ही हो सकती है.
तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक को इख्तियार करें, ये लेवल है. फिर हमारे हथियार क्या है? हमारा हथियार है माइक्रोफोन. लोग मुझे माशाल्लाह यहाँ का माइक्रोफोन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो लोग मुझे बुलाते 5 स्टार होटल में रखते हैं लेकिन माइक्रोफोन एकदम खराब. इसको हायर करे वो सस्ता है. किस तरीके से मॉड्यूलर, आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए माइक्रोफोन से, एक टेक्निक है. किस तरीके से मैं करीब में आके कह सकता हूं, मैं करीब में आके कह सकता हूं. किस तरीके से आप एक ही लफ्ज को आप किस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हो, वो टेक्निक है. किस तरीके से आपको पता होना चाहिए अपने हथियार का इस्तेमाल करना. मेरा हथियार है मेरा माइक्रोफोन. तो मैदानी जंग में आप जा रहे हैं तो माइक्रोफोन किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता टेक्निक है. तो इसीलिए हम जब आते हैं हम ये नहीं कहते मुझे 5 स्टार होटल में रहने का, मुझे यहाँ रहने का, मैं माइक्रोफोन ये मॉडल क्या चाहिए, ये होना चाहिए, बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है. आप हमको जमीन पे सुलाओ, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट लेवल आता है मीडिया. वक्त की किल्लत है. नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना. ये हो गया 1-to-1 दावा. 1-to-1 इज द बेस्ट, 1% लेकिन इफेक्टिवनेस बेस्ट है लेकिन उसकी रीच कम है. फिर 1-to-1 दावा गिविंग स्मॉल ग्रुप को, बड़े ग्रुप को माइक्रोफोन के जरिए. तो आपको माइक्रोफोन कैसा इस्तेमाल करना चाहिए इंपॉर्टेंट है. आप नहीं इस्तेमाल करें और चिल्लाते रहिए तो लोग बोलेंगे कान के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है. अक्सर मुकर्रे ऊपर पिच के ऊपर चिल्लाते रहते पूरी तकरीर, अरे नीचे तो. आप अगर देखेंगे जिमी स्वैगट का डिबेट जो था शेख अहमद दीदास के साथ, उनका टेक्निक क्या, एक शख्स जो मुसलमान था वो अपने हिसाब से बोल रहा है, इन द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम आउट ऑफ दी. वो स्टोरी बयान कर रहा है. इस तरीके से मुसलमान को उसने क्रिश्चियन बनाया. इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट ऑफ दी. कौन सा इफेक्टिव है? कौन सा इफेक्टिव है? एनीवे ये माइक्रोफोन की सेटिंग एकदम बेस्ट नहीं है तो आपको इंपैक्ट नजर नहीं आएगा. तो अगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फिर ईसा अलैहि सलाम का नाम लेते एकदम खामोशी से, इंपैक्ट दिल छू जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह दीदार साहब हमारे छठी पास माशाअल्लाह. वो डिबेट आप देखेंगे जिमी स्वैगट के. जिमी स्वैगट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर एट दैट टाइम और अल्लाह की मदद थी दीदार साहब के साथ, उनने तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी छुट्टी कराई. तो टेक्निक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, जो दीदार साहब को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा था. नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना. पहले मीडिया था प्रिंट मीडिया. जैसा वक्त जा रहा है प्रिंट मीडिया की अहमियत कम हो रही है, लेकिन अहमियत रहेगी, कम हो रहा है, रीच कम होते जा रहा है. आजकल तो कोई किताब देते तो कितने लोग पढ़ते. तो प्रिंट मीडिया रहेगा. मैं हमेशा किताब से पढ़ना बेहतर बनिस्बत मेरे मोबाइल से, या लेकिन उसकी रीच कम है. हमेशा तो पहले नोट्स लेके कैरी करता था माशाल्लाह 10 किलो का. अभी तो मेरे मोबाइल के अंदर ही वेट ही नहीं है, खाली जीबी है. अब आईपैड पे कैरी करो. तो प्रिंट मीडिया की एक अहमियत थी एक टाइम पे, बट किस तरीके से प्रिंट मीडिया पे दावत देते और ऑडियो पे, प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया एंड इंटरनेट, आईटी मीडिया, 4 मीडिया में आप डिवाइड कर सकते इसको, दावती फील्ड को. तो प्रिंट मीडिया में जिस तरीके से एक आदमी बहुत अच्छा रहेगा पेन के साथ, अपने कलम के साथ, लेकिन मुकर्रिर नहीं है, वो एक अलग है. ही इज गुड विद द पेन, कलम के साथ अच्छा है लेकिन पब्लिक में बात नहीं कर सकते, वो उसकी महारत है. फिर ऑडियो मीडिया अलग होता है. ऑडियो में किस तरीके से आप दावत देते वो अलग टेक्निक है. किस तरीके से आप बेस पैदा करते आपकी आवाज में. जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहते वो अलग होते हैं. वॉइस ओवर आर्टिस्ट इज डिफरेंट देन अ पब्लिक ओरेटर. वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब वो 1 मिनट के लिए बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जमी तो रशीद की है, वो अलग फन है. उसके लिए अपने आवाज को बेस में पैदा करना चाहिए, क्या उसकी टोन है, वो अलग फन है. वो पब्लिक में लेक्चर नहीं दे पाएंगे. और पब्लिक में जो लेक्चरर है
वो वॉइस ओवर के लिए एक्सपर्ट नहीं है। सिर्फ अंग्रेजी होना काफी अच्छी चीज नहीं है कि हर एक चीज का एक अलग फन होता है। तो ऑडियो पे दावत देना एक अलग फन है, वीडियो पे दावत देने का अलग फन है। पहले वीडियो कैसेट से, फिर आ गई डीवीडी ने, पहले उसके बाद वीसीडी, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी आई, फिर बढ़ते गया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी सब फ्लैश ड्राइव पे आपको मिलेगा, कोई डीवीडी पे आज सुनता नहीं, फ्लैश ड्राइव की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके फोन के ऊपर रख दो, फोन की मेमोरी बढ़ जाती तो क्लाउड के ऊपर करो, प्रॉब्लम ही नहीं, सब जगह घूम सकते हैं आप। ऑन करो, आप ऑडियो में सुन सकते, वीडियो में देख सकते। एक वीडियो टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं मास लेवल पे, जो आज की तारीख में सैटेलाइट चैनल है। सैटेलाइट चैनल की जो टेक्नोलॉजी है, चंद सालों में उसका इफेक्टिवनेस कम होते जा रहा है, सोशल मीडिया बढ़ते जा रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अब तक के आप कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से सैटेलाइट ऑब्सोलीट नहीं हुआ, मतलब सैटेलाइट खत्म नहीं हुआ। अगर आप सैटेलाइट के मीडियम पे ज्यादा लोग देख रहे, मेरे नजदीक अभी भी नंबर 1 है। लेकिन अगर लोग ज्यादा देख रहे, अगर आप सैटेलाइट चैनल कहीं 10,000 लोग देख रहे तो बंद कीजिए उसे, लेकिन रीच अगर है मिलियन, करोड़ लोग का, 10 करोड़ लोग का, तो इट विल ओवरटेक एनी सोशल मीडिया। आज स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे लोग, पहले माशा एवरेज देखेंगे। अमेरिका के अंदर एक बच्चा 7 घंटा टेलीविजन देखता था, अभी तकरीबन हो गया 3 घंटा टेलीविजन। पहले था 4 घंटा टेलीविजन, फिर 3 घंटा सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया ने ओवरटेक किया, लेकिन सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, बिलियन बोले यार। सैटेलाइट चैनल उतने नहीं, तो कंपटीशन ज्यादा है, सैटेलाइट पे कंपटीशन कम है, तो इसीलिए सैटेलाइट की अभी भी अहमियत है, इसीलिए न्यूज चैनल अभी भी चल रहे। तो इस अहमियत को हम अगर इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी आप वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो की एक शेल्फ लाइफ होती है। हमने जब शुरू किया पीस टीवी, तो हमारा इजाज़ सबसे बेस्ट कैमरा लेंगे ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए। और जब हमने शुरू किया 2005 में प्रोडक्शन, उस टाइम डिजिटल बेटा कैम बेस्ट था, और जीजा साहब हमेशा कहते थे बेस्ट इस्तेमाल करो। तो वो रिकॉर्डिंग करते थे लोअर बैंड यूमैटिक, फिर आया हायर बैंड, आखिरी तकरीर उनकी कनाडा में बीटा कैम में रिकॉर्डिंग हुई। और जीजा साहब देख के बोलते थे, सन दिस इज यूमैटिक। माशाअल्लाह, वो खाली देखने से पहचान सकते कौन सी रिकॉर्डिंग की आपने। तो हमने जब लॉन्च किए पीस, उस टाइम हमने बेस्ट डिजिटल बीटा कैम था इस्तेमाल किए। फिर एचडी आया, तो सबसे पहला मजहबी चैनल एचडी में 2009 में जून में हमने लॉन्च किया। क्रिश्चियन लोग ने दिसंबर 2009 में, उनका बजट तो हमसे माशा 50 गुना बड़ा है, लेकिन हमारे चैनल पर अल्लाह की मदद है, इसलिए रीच ज्यादा है। फिर एचडी आया, एचडी जब आया 2009 में हमने शुरू किया। एचडी आया पहले 2008 में, सैटेलाइट पे हमने शुरू किया 2009 में, और हमने एचडी कैमरास लिए, और हमारे कॉन्फ्रेंस में 37 कैमरास। क्यों 37 कैमरा ले रहे भाई? अब यहां देखो, जितने कैमरा सब एक ही कैमरा है। हमारे वहां लाइन से आपको 8 कैमरा मिलेंगे, 8 एक के ऊपर है। क्यों? वो अलग टेक्निक है। तो हाउ कैसे रिकॉर्डिंग होती है मल्टी कैमरा में, दुनिया में आज की तारीख में कोई भी, चाहे हॉलीवुड हो, लाइव रिकॉर्डिंग अगर करने का है तो हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस किसको नहीं है? हॉलीवुड को भी नहीं, बॉलीवुड तो छोड़िए, क्योंकि हम आईसो रिकॉर्डिंग करते हैं। आईसो मतलब अगर 37 कैमरास है तो 37 रिकॉर्डर्स है हमारे पास, सॉरी 39 रिकॉर्डर, 2 रिकॉर्डर फॉर लाइव मिक्सिंग। क्यों? क्योंकि एक आदमी जब मिक्स करता है, वो 37 कैमरा में से बेस्ट कैमरा चुनना नामुमकिन है, इंसान है भाई। मैं अगर खुजाया और मेरे पे है तो लाइव में चले गया, पोस्ट प्रोडक्शन में हम रीडू करते पूरा। मैं भी इंसान हूं, मैं भी खुजाता हूं कभी सीखा, तो फ्रंट कैमरा पे आ गया, अच्छा लगता नहीं।
तो फ्रंट कैमरा के ऊपर ये 8 लेवल है, क्लोजअप, मिड, राइट. क्यों? इफेक्टिवनेस के लिए. और तकरीर के अंदर आप देखेंगे स्टेज दिखा रहे, घुमा रहे. भाई हमारा उसूल रहता है कि कोई भी आप हमारी तकरीर देखो, 37 कैमराज है, लेकिन वो मुकर्रर कम से कम 80% टाइम स्क्रीन पे होना चाहिए. 80% टाइम वो तकरीर कर रहा है. भाई आप लाइट दिखाए, स्टेज अच्छा होना चाहिए. हमारा स्टेज तो माशाअल्लाह, वो सिर्फ 10-15% लॉन्ग शॉट में आ रहा है, ड्रोन आ रहा है. 80% साइज. लेकिन अगर एक ही कैमरा फ्रंट के पास 80% टाइम रहेगा तो फायदा है क्या फिर? तो कभी आप दिखाते क्लोज, टाइट क्लोज, कभी क्लोज दिखाते, कभी मिड दिखाते, कभी हेड टू टो दिखा रहे. तो कितनी फीसद में कितना दिखाना चाहिए, वो भी एक आर्ट है. तो एडिटिंग इज डिफरेंट आर्ट. डाई को पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे एडिटिंग इज एन आर्ट. मैं जानता हूं कि अगर मैं कुछ मिस्टेक किया तो मैं रिपीट करता हूं, एडिटिंग में उसको निकाल दूंगा. तो अगर एक डाई को पता है क्या कर सकते हैं आप, हम किसको बेवकूफ नहीं बनाना चाहते, इंसान है. तो मैं जानता हूं कि एडिटिंग में इसको, ये छोटी सी गलती को अगर मैं खुजाता हूं निकाल सकते. जो आदमी नहीं जानता है वो आगे चलते रहेगा. तो अगर आपको इफेक्टिव बनने का है मीडिया में, तो किस तरीके से एडिटिंग होती है, खुसूसन लेक्चर के लिए आपको बाहर मिलेगा नहीं. ये हमने तजुर्बे के जरिए किया. हमने बेस्ट बॉम्बे के डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के साथ रहिए, गुफ्तगू किए, बात किए और खुद का डेवलप किया. हमने खुद का डेवलप है. तो टेक्निक क्या होना चाहिए? अगर आप शूटिंग कर रहे, वो तकरीर कर, आप दिखा रहे लाइट 5 मिनट तक, क्या वो मुकर्रर दिख रहा है नहीं, पूरा आपका शो चले गया. अरे क्या शूटिंग है, अरे क्या लाइट है, क्या कैमरा घुमा रहा है, क्या ड्रोन चल रहा है. तो लोग को ड्रोन मिल गया तो ड्रोन के ऊपर घुमा रहे कैमरा को और दिखा रहे. इफेक्टिव है. अगर आपका मजमा बड़ा है तो दिखाना चाहिए. तो कितना सेकंड दिखाना चाहिए? 2 सेकंड बस. इफ इज अ स्टिल शॉट, हमारा उसूल रहता है क्या 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाने का. जो दिखा रहे भाई कोई अपना आ गया, इंपॉर्टेंट आदमी, गेस्ट आ गया, मिनिस्टर आ गया, तो 5 मिनट कैमरा उधर अटका है, पूरा लेक्चर को डाउन. तो किस तरीके से टेक्निक होता है, ये सब एक आर्ट है जिसके अंदर रूल बने तो कि इफेक्टिवनेस ज्यादा हो. तो सैटेलाइट की रीच सबसे ज्यादा है. तो 2015 में हमने वहां रूल तोड़ा. हम शूट करते थे एचडी पे, बेस्ट कैमरा पे. हमने बोले हम रूल चेंज करेंगे और हमने लिया दुनिया का बेस्ट फिल्म कैमरा. एक फिल्म कैमरा ऐसा होता है जो 50 साल पहले भी शूट किया, आज भी अच्छा, क्योंकि फिल्म पे होता है. अभी टेक्नोलॉजी बदल गई, अभी डिजिटल हो गया, तो फिल्म की जरूरत नहीं, इतना महंगा नहीं. कैमरा अच्छा खरीदो, आप डायरेक्ट एसएमडी कार्ड पे रो, शूटिंग करो, कार्ड पे डालो. और इसके लिए लिखिए जैसे टेक्नोलॉजी, हमने बेस्ट फिल्म कैमरा दिया. और नॉर्मली फिल्म के अंदर एक कैमरा से शूटिंग होती है, हीरो रहता है कैमरा. कभी कभी फाइट सीक्वेंस लिया तो 2, 3, 4 बस. हमने जब दावा ट्रेनिंग की तो 14 कैमरा से शूट किए. 14 कैमरा, 8K एंड 4K, माशाल्लाह 50 दिन के लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हमारा चैनल एचडी है. 4K शुरू हो गया, लेकिन 4K बहुत कम लोग देखते हैं. तो हम शूट करते हैं 8K में, उसे डाउनग्रेड करते एचडी में. जब डाउनग्रेड करते फिर भी आम कैमरा की एचडी और हमारे डाउनग्रेड, जमीन आसमान का फर्क है मेरे लिए. आम आदमी के लिए ठीक है 19-20 का फर्क, मेरे लिए जमीन आसमान का फर्क. अगर आप शूट करेंगे 8K कैमरा से विद ऑरिजिनल लेंस और डाउनग्रेड करेंगे एचडी पे और डायरेक्ट एचडी कैमरे से शूट करो, जमीन आसमान का फर्क. आम आदमी के लिए 19-20 का फर्क. लेकिन हमारा मेन मकसद ये नहीं कि वो थोड़ा अच्छा होना. ये कैमरा जो है 4 या 5 साल से ज्यादा चलते नहीं. आपको टॉप पे रहने का है तो मुकर्रर के शूट किए, 4-5 साल के बाद मौलाना साहब अभी नई तकरीर हो, क्योंकि ये अभिषेक दीदा जी से मुतासर हुआ. उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग 1996 में हुई थी. हमने $2 मिलियन खर्चा किया उनके 200 घंटे को अपडेट करने. फिर भी हम बोलते सॉरी, पुअर क्वालिटी, रिकॉर्डेड इन 1996 और 1980. हम सॉरी बोलते. $2 मिलियन खर्चा करने के बाद भी हमको सॉरी बोलने पड़ता है, क्योंकि हमको उनको दिखाना है. तो शेख दीदा साहब आते तो हमारी क्वालिटी एकदम लो रहती, लेकिन जो दीदा साहब की क्वालिटी है इसीलिए हम उनको फिर भी दिखाते हैं.
تو آج اگر کوئی شیخ کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں 2011 کے 2015 کے بعد ہم ایچ ڈی میں گئے, پھر 4K میں گئے, تو سونی بولنے لگی یہ کیا ہے کہ 18 کیمرہ, یہ پاگل ہے کیا, دنیا میں کون نے. تو سونی ٹی وی پہ صرف پیس ٹی وی کے پاس 18 4K کیمرہ ہے. بمبے کے جو مسلمان, جیسا میں کہتا ہوں بہت آگے, نام نہیں لوں گا, وہ سب سے بڑے ہیں کیمرہ میں, ان کے پاس 5 یا 6 کیمرہ. بولے کون ہے یہ لڑکا بھی چھوکرا 18 کیمرہ لے, میرے سے امیر ہے کیا. بولا آپ کر رہے بالی ووڈ کو, ہم کر رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات. تو ہمارا مقصد کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے ثواب جارے جاری رہے. اگر میں کوئی بڑے شیخ کو بلاتا ہوں, مثال کو ڈاکٹر اسلام صاحب سے ملاقات کی, تو میں نے ان کو 3 کیمرہ ایچ ڈی کا دیا تھا اس ٹائم, ایئر یاد نہیں مجھے, 3 کیمرہ ایچ ڈی کا ہائی ڈیفینیشن. تو کیا فرق ہے؟ فرق آج معلوم پڑ رہا ہے کہ اس وقت اگر ایچ ڈی میں ریکارڈنگ کیے تو آج فائدہ ہو رہا ہے. ہم کم از کم اس کو سیٹلائٹ پہ دکھا سکتے. تو ہم جب کس کی ریکارڈنگ کرتے آج کی تاریخ میں ہمارے کیمرے سے, وہ 100 سال کے لیے محفوظ ہے. کتنے سال کے لیے؟ 100 سال. آپ سوچو کتنا ثواب جاریہ. میں کتنے سال جیوں گا؟ 5 سال, 10 سال, 20 سال, اور کتنا 59 سال کا ہوں میں, کتنا جیوں گا. کوئی اچھے شیخ کی ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں, ہم اتنا محنت کرتے ہیں, ہم کو بھی اجر چاہیے نا. تو ہم ابھی 8.6 کے ہے, 8.6 کے بھی دنیا کا جو بیسٹ کیمرہ وتھ آرجنل لینس. ایک کیمرے کا $3 لاکھ, 8.5 کروڑ روپیہ. کون بولے گا اسراف ہے؟ جب بجٹ آپ کا بڑا ہے تو صرف 4% فرق ہے. کیونکہ یہ کیمرہ زیادہ, لینس جو ہے 25 سال تک رہ سکتے. یہ باقی کے لینس 4-5 سال میں گئے, 25 سال تک رہ سکتے لینس. وہ سٹینڈ جو ہے ہمارا $25,000 کا سٹینڈ ہے, وہ بھی 25 سال. ٹھوکو آپ ٹرک بھی جائیں گے ہمارے کیمرہ کے بیگ کے اوپر سے, ماشاءاللہ ہمارا کیمرہ محفوظ ہے. کیونکہ پیلیکن بیگ, وہ بیگ ہی مہنگی ہے پیلیکن بیگ, کیونکہ جب ڈالتے ہیں فلائٹ میں تو لوگ پھینکتے رہتے نا. ہمارا کیمرہ, وہ بیگ ہی مہنگی ہے ہماری کیمرہ کی. لیکن اس میں صرف کیمرہ کی باڈی آپ چینج کرتے رہو 5-5 سال بعد, دیٹ از ہارڈلی اباؤٹ 20-25%. وہ لینس سیم ہے, اسٹینڈ سیم ہے, باقی سب سیم ہے. آپ ہمیشہ ورلڈ کے ٹاپ پہ رہیں گے. ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ریا سیٹلائٹ کا. سیٹلائٹ کی ریچ سب سے زیادہ ہے. ابھی اب آئیں گے آئی ٹی پہ, انٹرنیٹ پہ. اور انٹرنیٹ جب وجود میں آیا ان 90s, ویب سائٹ آئے, سوشل میڈیا اس کے بعد ہے. فیس بک جو سب سے فیمس سوشل میڈیا 2006 میں ہے, اور پھر پوری تبدیلی آتی گئی. سوشل میڈیا میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑی ریچ ہے فیس بک کی. 2.95 بلین ریچ ہے اس کی, جو لوگ استعمال کرتے. منتھلی ایکٹیو یوزر, MAU بولتے. اگر ایک مہینے میں استعمال نہیں کیا ایک بار تو وہ یوزر کو ڈسکارڈ کرتے. تو 2.95 بلین منتھلی ایکٹیو یوزر. پہلے اینیول گنتے تھے, ابھی دیکھتے منتھلی. مینس مہینے میں ایک بار استعمال کیا تو ابھی تک کے یوزر ہے. ایک مہینہ گزر گیا نہیں استعمال کیا تو وہ یوزر نہیں بولا جائے گا. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب, 2.65 بلین. یہ چند مہینے پہلے کا اسٹیٹسٹک ہے, اپڈیٹ ہوا نہیں ابھی تک کے. ایوری 5 منتھ 6 منتھس ہوتا ہے اپڈیٹ, کبھی 4 منتھس. تھرڈ پہ آتا ہے واٹس ایپ, 2.5 بلین. پھر آتا ہے انسٹاگرام, 2.4 بلین. پھر آتا ہے ٹک ٹاک. تو ہمیں ٹارگیٹ کرنا چاہیے ٹاپ 10 کو. ہم کون سے پنٹریسٹ پہ, پنٹریسٹ بھی ہے, ٹمبلر بھی ہے, لیکن وہ بہت نیچے آتے ہیں. ٹویٹر ہے, ٹویٹر بھی ٹاپ 10 میں نہیں آتے. لیکن ٹویٹر کی اپنی اہمیت ہے کہ گلف کنٹری میں زیادہ ہے, اور ٹویٹر انڈیا کے کنٹرول میں تو ہمیشہ بین. ابھی میرا پاکستان کی ذرا تعریف کیا تو انڈین گورنمنٹ نے ٹویٹر کو بین کر دی, واپس 0.
मेरा इंस्टाग्राम भी बैंड हो गया, क्योंकि मैं फलस्तीन के बारे में बात किया, तो इंस्टाग्राम मेरा ब्लॉक हो गया तकरीबन 2 महीने पहले, और ट्विटर अभी 2-3 दिन पहले बैंड, ब्लॉक, 0। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग इन सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में, फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में, यूट्यूब के सबसे ज्यादा इंडिया में, ट्विटर के सबसे ज्यादा इंडिया में। इंडिया इज अ बिग मार्केट, 1.42 बिलियन। तो ट्विटर की ऐसी उनकी केमिस्ट्री है कि जिसको ब्लॉक करने के कर सकते नो, बट फेसबुक की अलग केमिस्ट्री, डिफिकल्ट है, ब्लॉक नहीं कर सकते। तो फेसबुक जरा, तो आपको जानना चाहिए आप किधर है, कहाँ है। मेरा फेसबुक ब्लॉक हुआ था 2012 में, तो मैं एहतियात लेता हूँ, भी 0 हो गया, फिर से शुरू किया 2013 में, एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में और 4 मिलियन, 8 मिलियन, तीसरे साल में 12 मिलियन, फिर चौथे साल में माशाल्लाह 15 मिलियन हो गया, फिर हो गया 18 मिलियन, फिर ज़रा स्लो नहीं गया, एक साल में 4-4 मिलियन, फिर शुरू हो गया शैडो बैनिंग। शैडो बैनिंग मतलब वो चाहते कि आपकी ग्रोथ ना हो, आपको ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनके उसूल को नहीं तोड़ा, लेकिन दिल को तोड़ा कि इस्लाम फैला रहे भाई, उसूल को नहीं तोड़ा। उनका उसूल रहता है ब्लॉक करने के लिए 1 2 3 4। ट्विटर का उसूल है क्या, बस क्या आप इंडिया को मत नाराज करो, ये उसूल है उनका। तो इंडिया को नाराज करेंगे, ट्विटर ब्लॉक्ड। बहुत आसान है। इंडिया में ट्विटर अकाउंट किसके, तो मेरे ट्विटर बहुत बार ब्लॉक हुए, फिर आता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर ब्लॉक, फिर 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर ब्लॉक। तो पता है हमको, तो ट्विटर की मेरे लिए अहमद नहीं, बाकी लोग के लिए अहमद है, मेरे लिए अहमद, ध्यान दो। टिकटॉक, जब मैं चाइना के खिलाफ बात किया, हमारे मुसलमान जो भाई जिगर में बोला, तो टिकटॉक पे तो मैं टोटल बैंड हूं। मैं बैंड नहीं हूं, मेरी वीडियो बैंड है। मुझे कब पता, जब वर्ल्ड कप में गया था, तो खबीब मकाचा, आपने सुना है, मार्शल आर्ट फाइटर है, मेरे दोस्त है। तो उस टाइम खबीब ने सिर्फ मेरा नाम लिया, तारीफ की, तो उसका वीडियो भी ब्लॉक, टेकन डाउन। और चंद दिन पहले हमारे गवर्नर साहब के बेटे मेरा एक पॉडकास्ट में बोले, अब्बा 10 घंटे में 1 मिलियन, मॉर्निंग में 1.5 मिलियन, फिर वीडियो गायब। तो वो दुख हो उनको, वीडियो गायब। बोले क्या हो गया? मैं, तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं था अंदर। उनको पता नहीं का मैं टिकटॉक पे टोटल बैंड हूं। टिकटॉक, हालांकि टिकटॉक बैन नहीं करती किसको, पैलेस्टाइन का, लेकिन मैं जरा ज्यादा बात करता हूं ना इस्लाम के बारे में। तो चाइनीज गवर्नमेंट बुला रही है मुझे अभी, आप आइए, हमारी दावत पे आइए, हम आपको दिखाएंगे हम कितने अच्छे मुसलमान के साथ। तो अभी तक चल रहा है उनसे नेगोशिएशन, चाइनीज गवर्नमेंट से। उनका एक मंशा अलग, बड़े बड़े उलमा को बुलाओ जो फेमस है, वो एक अलग टॉपिक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से मीडिया पे, तो अभी मैं कुछ केयरफुल हूं फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक पे मेरी फॉलोइंग 24 मिलियन है माशाल्लाह, 24। दुनिया में कोई भी अंग्रेजी दाई की, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, 24 मिलियन नहीं है। लेकिन उसमें भी शैडो बैनिंग है, वो 20 मिनट का कम हो गया, 23.9 मिनट में तो अटक गई थी, वो पाकिस्तान है तो बढ़ गई। अभी 23.9 बहुत महीने थे, आगे बढ़ ही नहीं। पहले साल में 4 मिलियन एवरेज था, यानी महीने में 3.5 लाख, तो पूरे साल में 50,000 1 लाख ऐसा होने लगा। तो 23.9, तो आप क्या सुनेंगे, मैं इंटरेक्ट 23.9, मैं तो 4 तो बोलने, आई कैन नॉट से 24। लेकिन कभी कभी जब ये एल्गोरिथम्स है ना, एल्गोरिथम्स है, वो मैन्युअली नहीं की जाते, लेकिन अगर ज्यादा सर्च रहता है किसका देखने का, तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ज्यादा लोग देखने लगे, तो फिर मेरा यूट्यूब का भी जो 3.9 से 4 मिलियन हो गया। वो चाहते थे कि 4 के ऊपर नहीं जाए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम तो चाहते कि आवाज पहुंचे। तो ये यूट्यूब सिर्फ मेरे चैनल पे शैडो बैंडिंग है, मेरे वीडियो पे नहीं। टिकटॉक तो मेरे वीडियो को निकाली देती है, तो हमारे वहां कॉपीराइट नहीं है, हम शाया करते। अभी जो मेरे एवरेज मेरे यूट्यूब पे 50,000 1 लाख 2 लाख होते थे, अभी 2,000 होते। लेकिन लोग जब उसको कॉपी करते उनके चैनल पे माशाल्लाह 50,000 5 लाख 1 मिलियन। मुझे तो किसको दिखाने का, अल्लाह ताला तो हिसाब रखते ना, तो मुझे नो प्रॉब्लम। मेरे व्यूज कम है,
बट अल्लाह जानता है कि अब नो कॉपीराइट. कुछ लोग ऐड दिखाते हैं, लिखा हुआ है हराम ऐड, मैं दिखाता नहीं, तुम कमाओ नो प्रॉब्लम, मुझे सवाब देने दो. तो कुछ लोग कमाते आता है कि अब मैं फेसबुक पे ऐड दूंगा तो मुझे $50,000 मिलेगा महीने का, $1,00,000 मिलेगा, $1,00,000 महीने का माशाल्लाह. बट मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ दीज ऐड सब ने ज्यादातर हराम है. और मैं पैसे लूंगा तो आखिरत में क्या जवाब दूंगा मैं? अल्लाह ने बोला पैसे तो मिल गया, अभी काय का दोगे ऊपर आखिरत में. लेकिन बाकी लोग कमाते, कमाने दो ना. तो किस तरीके से आपको ये जानना चाहिए कि फेसबुक की क्या रूल्स है, फेसबुक की क्या अहमियत है दावती मैदान में बनिस्बत इंस्टाग्राम, बनिस्बत यूट्यूब. मिसाल दूंगा मैं आपको. जब मैंने शुरू किया तो मेरे फेसबुक पे इतने बहुत मिलियन व्यू है. व्यू ऑफ अ वीडियो ऑन फेसबुक. आपको रूल पता है फेसबुक का रूल क्या है? फेसबुक का रूल है कि 3 सेकंड भी आप देखें तो आपको व्यूअर बनाते. तो कौन सर्व भी कर रहा है ना, तो फेसबुक के आपके वीडियो के व्यूअर इट फिक्टिशियस. फिक्टिशियस मतलब इट्स नॉट रियल. अनलेस आपके पास कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो मालूम पड़ा कितने लोग देखे. तो पहली बार जब मैं नॉर्मली लाइव आता नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड मैं शुरू किया लाइव आज डॉक्टर जाकिर. तो पहले डे पे 1.5 मिलियन माना माशाअल्लाह. फिर पता चला 1.5 मिलियन 3 सेकंड वाले, 10 सेकंड वाले आधे हो जाते 750,000, 1 मिनट वाले और कम. बट फिर भी अगर 10,000 लोग ने पूरा देखे तो क्या खराब है? घर पे बैठे बैठे 10,000 देख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह. अभी इफेक्टिवनेस ऑन अ मीडिया इज मच लेस. 10,000 लाइफ का जो इफेक्टिव है वो 10,000 वीडियो पे कंपेयर नहीं कर सकते आप. अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है तो अलग बात है. तो उसको सेम रखने के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते कैमरा को. अगर लाख का मजमा भी, 5 लाख का भी मजमा अगर 10,000 को नहीं दिखता, हम बोले भाई इंशाल्लाह सवाब मिलेगा. हम देखते हमारे कैमरा के बीच में को आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सैटेलाइट चैनल पे 10 करोड़ लोग देख रहे, 20 करोड़ लोग देख रहे. एक बार बाद में रिपीट करेंगे हम. तो हमारे लिए वीडियो रिकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वो लाइव ऑडियंस में से अगर 10% को बराबर दिखता है, हमें कोई इतराज नहीं. लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई हमारे मेहमान है. हमारा मेन मकसद है दावत है. तो कैमरा बराबर है कि नहीं, एंगल बराबर है कि नहीं, जीबी बराबर है कि नहीं, आप समझे ना. तो हमारा मेन मकसद है दावत देना. तो किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती, अगर रिकॉर्डिंग सही है तो द डिफरेंस जो है लाइव और रिकॉर्डिंग में वो कम हो सकती है. 1-to-1 लाइव तो बेस्ट है. लेकिन अगर लाइव है वो आदमी बहुत दूर बैठा हुआ, स्क्रीन बराबर नहीं है, तो वीडियो पे आप देखेंगे तो और बेहतर है. लेकिन जो माहौल का असर है, अब क्रिकेट मैच देखने के लिए, फुटबॉल मैच में लेकिन लोग इतना खर्चा करते, बेवकूफ है क्या? वो जो मैदान पे जो एड्रेनलिन, जो खून में जोश आता है वो अलग है. जब लाइव आप देखते हैं कोई शहादत देता है वो अलग है. तो लाइफ का तो अपनी मजा है, लेकिन ये लाइफ को किस तरीके से आप कैप्चर करेंगे. क्या क्वेश्चनर पे अलग कैमरा है क्या नहीं, 2 कैमरा लगे क्या नहीं. तो खवातीन तो हम ज्यादा क्लोजअप नहीं दिखाते. हमारा उसूल 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाना. अब उसके ऊपर शरीयतन मसला है, मैंने बोलता हूँ मैं सही हूँ, उस पर इख्तलाफ है कि खवातीन अगर कपड़े अच्छे पहनिए तो 3 सेकंड की उस पर बहस नहीं करूंगा मैं. लेकिन फिर माँ से पीछे तो कुछ हाँ बोलते कुछ ना बोलते, उस पर इख्तलाफ है. लेकिन किस तरीके से कैमरा फेस करना चाहिए, कैसा इफेक्टिव होना चाहिए, तो नहीं दिखाने तो क्या करेंगे. हमारा रूल है कि 3 सेकंड से ज्यादा खवातीन को हम दिखाते नहीं चैनल पे. तो 3 सेकंड को दिखाए, फिर दिखा ऑडियंस को, उस टाइम चलेगा वो इफेक्टिव नहीं है. फिर मुझे दिखाएंगे 10 सेकंड, फिर वापस उसके ऊपर आएंगे 3 सेकंड के लिए. तो अगर 1 मिनट का सवाल है 3 बार दिखेंगे. अगर आप क्वेश्चनर को बराबर से नहीं दिखाएंगे तो जेंट अगर है किस तरीके से उसके ऊपर, तो ये पूरी टेक्निक है किस तरीके से कैमरा प्लेस, जितने कैमरा प्लेस करेंगे उतना व्यू देख सकते हैं आप. तो रिकॉर्डिंग का अलग है. फिर आप सोशल मीडिया के लिए, अगर आप सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के कैमरे इतने पावरफुल, इतने महंगे नहीं रहते. बट अगर आप सैटेलाइट के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जितनी मीडिया है सब पे आ सकता है, उस कम से कम 4-5 साल के लिए. आपने अच्छा सैटेलाइट का कैमरा खरीदा आज की तारीख में तो 4 साल तक की तकरीबन रह सकता है सैटेलाइट मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे शायद रह सकता है और चंद सालों के लिए. तो आप यूट्यूब पे भी अगर बना रहे प्रोग्राम तो सैटेलाइट के कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है. खर्चा इतना ज्यादा होता नहीं, लगता है आपको ज्यादा है, आपकी मेहनत भी इन्वॉल्व है.
तो अच्छे क्वालिटी का कैमरा इस्तेमाल करो ताकि वो आपको सवाब जारिया रहे और सालों के लिए। ये इसराफ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा टोटल बजट का 4% ज्यादा। आप कोई भी ताजिर से पूछो, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, इतने मिलियन डॉलर खर्चा कर रहा हूं 4 साल के बाद कचरे के डब्बे में, या 4% ज्यादा करो 100 साल तक, कौन सा बेहतर है? वो 4% लगेगा और इतने मिलियन डॉलर का कैमरा। हमारा 10 साल का आप देखेंगे टोटल अखराजात शूटिंग पे तो 4% ज्यादा है। सैलरी सेम है हमारी, हमारा स्टेज सेम है, बाकी सब सेम है, खाली कैमरा और ये महंगा है। वो सैटेलाइट का बैंड भी सेम है। तो टोटल बजट का 4%, क्योंकि हमारे कैमरा लेंसेज 25 साल चलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखे जाए तो डिफरेंस सिर्फ 4% है, बट आपकी लॉन्जिटिविटी, आपकी शेल्फ लाइफ 80 साल, 100 साल। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। कितने पोस्ट होना चाहिए फेसबुक पे? आप ज्यादा पोस्ट डालेंगे तो आपकी पूरी व्यूअरशिप ड्रॉप होगी। कितने पोस्ट होना चाहिए, कितने, ये सब टेक्निक है। आप फेसबुक पे रमजान आ गया तो डालते रहो 25 पोस्ट, आपकी व्यूअरशिप ड्रॉप। तो कितने पोस्ट होना चाहिए, कितने वीडियोस होना चाहिए, पूरी एक रिसर्च है। लाइक मेरी मिसाल हो, मेरी वीडियो लोग डालते लाखों की, एक चैनल के ऊपर मेरे सिर्फ 500 व्यू। अरे 500 क्यों? वो दिन में मेरे छोटे छोटे क्लिप बना के 100 वीडियो डालते, तो कोई दिखता ही नहीं। 500 में इज्जत गई। 5 लाख बाकी चैनल पे चलते, ये एक चैनल के ऊपर मुस्लिम में समझ रहा सवाब कमा रहा है। कोई सोचेगा ना भाई सिर्फ 500, 1 साल हो गए सिर्फ 500 लोग देखे। क्यों? वो एक साथ में अपलोड करता है। अरे भाई, और बाद में फिर 1 महीने तक अपलोड नहीं करेगा, फिर इनमें से उठेगा, फिर एक साथ में एक दिन में 100 वीडियो। ये टेक्निक कभी करना चाहिए। कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहती है? सैटरडे के टाइम पे ज्यादा रहती है, शाम के टाइम पे? किधर आप टारगेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में या इन द गल्फ कंट्री? यहाँ का टाइमिंग है। तो ये पूरी आर्ट है, दुनिया को आप साथ में दिखा रहे हैं। और एक चीज, अगर आप सेम वीडियो सब पे डालेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इमीडिएटली आपका ड्रॉप आएगा। यूट्यूब के ऊपर उनके पास लॉगरिथम्स है, उनका एल्गोरिथम्स कहता है आप अगर सिर्फ मेरे सोशल मीडिया पे डाले तो मैं उसको और बूस्ट दूंगा। तो मुझे तो सब जगह दिखाने का, तो मैं बोलूंगा भाई 10 प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नंबर 1 सिर्फ फेसबुक पे चलाओ, ये नंबर 2 सिर्फ यूट्यूब पे चलाओ, ये नंबर 3 सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाओ, और बाकी सब पे चलाओ। तो हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं तो वो आपको, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे ऐड देते तो ज्यादा बूस्ट करेंगे अपने को। भाई जाकिर नाइक से तो ऐड मिलती ही नहीं, तो बूस्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपको देखना चाहिए शरीयतन कौन सा अच्छा है, क्या करना चाहिए। हमारा मयार है कुरान और हदीस, क्या चीज सही है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो सोशल मीडिया के अंदर जो आप दावा करते, हर सोशल मीडिया का एक उसूल होता है। फेसबुक का क्या उसूल है? फेसबुक किस चीज से नाराज होती है? टिकटॉक किससे भी नाराज नहीं, सिर्फ चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ में बात करो। तो चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने का तो फेसबुक का नो प्रॉब्लम, वो आपको बूस्ट करेंगी। यूट्यूब पे का नो प्रॉब्लम, टिकटॉक पे मत चलाओ। लेकिन अफसोस की बात है, लोग हमारे पास कॉपीराइट ने हमारा सब जगह फैलाते हैं। तो हम नहीं भी चाहते टिकटॉक पे देने के लिए, बाकी लोग डालते तो ऐसा बैंड हो जाते। लेकिन हमारी जो नियत होना चाहिए, अल्लाह के जन्नत में बैंड नहीं होना चाहिए। टिकटॉक पे तो नो प्रॉब्लम। तो सोशल मीडिया हर का अलग टेक्निक है। तो अगर आप अच्छे कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो आप ज्यादा करते। ये लोग को गलत फहमी है, आप छोटे छोटे लिस्ट बनाओ, छोटे छोटे टॉक बनाओ तो ही चलेगा। ये अक्सर हम देखते हैं लोग को, आप 4 मिनट से ज्यादा चलाओ मुझे यूट्यूब पर तो लोग देखेंगे नहीं। ये आम लोग के लिए सही है। अब ज्यादा दिखे, अरे भाई आप कॉमेडियंस के शो देखो, 2-2 घंटे के, मिलियन में व्यू। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है। कुछ आप यूट्यूबर को देखो, वो आधे घंटा बनाते हैं, लोग एक दिन में 10-10 मिलियन। तो ये बोलना
کہ چھوٹے ویڈیو زیادہ دیکھے جاتے ہیں، غلط ہے. اکثر ٹھیک ہے، اکثر بھی نہیں ہے، کوالٹی امپورٹنٹ ہے. میرا ایک عرب نے پوڈ کاسٹ کیا، سب سے لمبا پوڈ کاسٹ 3.5 گھنٹے کا، ماشاء اللہ ویوز ملین میں. عرب نے میرے انگلش کا پوڈ کاسٹ اپنے عرب چینل پہ ڈالا، پہلا انگلش پوڈ کاسٹ 3.5 گھنٹے کا. میرے ڈبیٹ ہے 4 گھنٹے کے ون شاٹ، ملین ویوز ہے. تو یہ بولنا، لیکن ہاں اگر آپ کا بورنگ کنٹینٹ ہے تو 4 منٹ 4 گھنٹے سے اچھا ہے بھائی. 4 منٹ کے بعد ہوگا تو مے بی پیشنٹ اس کو آئی سی یو میں ڈالنے پڑے گا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے پڑے گا. اب کی خراب کوالٹی ہے تو آپ سمجھ رہے نا. تو آپ کی کوالٹی کو اونچا کرو، انفارمیشن دو. آپ 3 گھنٹہ چلاؤ، لوگ دیکھیں گے. تو ایک غلط فہم ہے. لیکن کیونکہ آپ کی کوالٹی خراب ہے، آپ بولیں گے بھائی صاحب کوالٹی خراب ہے 2 منٹ دکھاؤ، آپ صحیح ہے. اس کا مطلب آپ کی کوالٹی 2 منٹ سے زیادہ سسٹین نہیں کر سکتی. آپ سمجھ رہے نا. تو یہ بولنا کہ 2 گھنٹے کی 5 منٹ کے اکثر جائیں گے، آپ کو کہاں سے ملا؟ نہیں ہم نے ریسرچ کیا، ہم ایکسپرٹ ہے ہمارے. ویری گڈ. آج میں کچھ طلبا سے، میں نام نہیں لوں گا، آ گئے تھے. میں دعوت دیتا ہوں 500 یونیورسٹی میں. 500؟ میں نے کہا پاکستان میں کتنے یونیورسٹی؟ ہزاروں ہے. صحیح، باقی لوگ بولتے ہیں ہزاروں ہے. دوسرا آدمی بولتا ہے رجسٹرڈ ہزاروں ہے. میں بولا بیٹا فارغ، شیخ گوگل کو پوچھو. تو شیخ گوگل مطلب گوگل کے، اور سب ماشاءاللہ بڑے بڑے تجار تھے، نام نہیں لوں گا، اور سب بڑے بڑے ماہر تھے، پاکستان کے بڑے بڑے دائی تھے. اور سب لوگ بولتے ہیں ہاں بھائی ہزاروں یونیورسٹی ہے. میں بولا ماشاءاللہ پاکستان میں ہزاروں یونیورسٹی. میں بولا بیٹا گوگل کرو، 240 سم تھنگ رجسٹرڈ یونیورسٹی انکلوڈنگ پرائیویٹ یونیورسٹی. تو میں نے ان کو بولا سہیلیت دی، پہلے دائی ہو بھائی، بڑائی مت مانو. بڑائی مانیں گے تو اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. کتنے لوگ میدان میں آ گئے؟ لاکھوں لوگ، 5 لاکھ لوگ. میں اجی صاحب سے بات کر رہا تھا، ہمارا سائنٹیفک میتھڈ ہے بھائی. آپ 1 ایکڑ کے اندر کرسی رکھیں گے تو 6 اسکوائر فٹ لگتا ہے، جو آئل بل کے ساتھ 10 اسکوائر فٹ. تو 1 ایکڑ میں 4,500 اسکوائر فٹ ہی ہے، 4,500 کرسیاں آئیں گی. اگر زیادہ کم آئل رکھا تو ٹھیک ہے 8,000. کوئی بولے گا یہ گراؤنڈ کے اندر لاکھوں کا مجمع تھا. میں بولا اگر آپ فرشتے گن سکتے الگ بات ہے، میں تو فرشتے گن نہیں سکتا. تو آپ جب دعوتی کام کرو پورا کریڈٹ اللہ کو ہی دو. مجھے پوچھا سوال، ذاکر بھائی آپ کی کیا خصوصیت ہے جو آپ سنتے؟ میں ھذا من فضل ربی، صرف اللہ. کتنا فیصد؟ 100%. 100% میں ہکلاتا تھا بھائی. تو میں اگر ہکلا سکتا ہوں، دعوت دے سکتا ہوں، آپ کے پاس تو کوئی چانس ہی نہیں بولنے کا میں دعوت نہیں دے سکتا. برابر کہ نہیں؟ میں تو ہکلاتا تھا، آپ تو ہکلاتے نہیں ماشاءاللہ. تو آپ بول ہی نہیں سکتے کہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، چانس ہی نہیں ہے. تو پھر ٹیکنالوجی پہ آتے، ہمیشہ جو بھی کریڈٹ اللہ کو دو. تو آج کی ٹیکنالوجی فاسٹ موو ہو رہی ہے. ابھی سوشل میڈیا نئی ٹیکنالوجی ہے، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کے تاریخ میں سب سے اہم ہے. جس طریقے سے 15-20 سال پہلے اگر آپ کمپیوٹر نہیں جانتے تو آپ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن میں پیچھے ہو جائیے. آج ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اور مجھے یاد ہے جب میں ڈسکشن کرتا ہوں شریعہ کے بارے میں، سعودی عربیہ کے جو ججز تھے اور جو شریعہ ہم نے پڑھی ہے، کہ ویڈیو ریکارڈنگ ایک اٹس ناٹ اے پرائمری ایویڈنس. مطلب ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے آدمی چوری کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. چوری کر رہا مطلب تالا تھوڑا سب دیکھے آپ نے. کیونکہ اسلام میں آئی وٹنس چاہیے، آنکھ کی شہادت چاہیے انسان کی، کیمرہ کی نہیں. تو لوگ بولتے کیا ہو گیا یہ میں بات کروں جب میں جواب دیتا تھا 15 سال پہلے، میں بولا دیکھو بھائی، اللہ کا علم ہم سے زیادہ ہے. اگر شریعت کہتی نہیں تو کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے. ارے کیسا بنا سکتا ہے؟ میں ابھی نہیں، کل. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے
आप इजीली किसको भी कॉपी कर सकते, प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते, जो बोलने को बुला सकते, आवाज के साथ। उसको आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते। तो अभी उर्दू डबिंग करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मेरे उर्दू लेक्चर अभी आएंगे डबिंग करके एकदम माशाल्लाह मेरी आवाज में, फंसी उर्दू में, फंसी नहीं, मैं चाहता आम उर्दू मेरी आवाज के साथ। एक लेक्चर डबिंग किया था मैंने, बस उसके बाद बंद कर दिए, तो खुशी नहीं था। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वॉइस रिकग्निशन एग्जैक्टली सेम, आप वीडियो बना सकते हैं। अभी जो मैं खाली मेरे दिमाग से जवाब दिया था, क्योंकि कुरान हमेशा सही है, टेक्नोलॉजी सही नहीं है। हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रूफ नहीं आपके पास। मैं बोला देखो भाई, हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे। अभी इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप माहिर हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं। अभी QAI आ रहा है, उससे ऊंचा, उसके जरिए तो मालूम ही नहीं पड़ सकता है खलास। तो हमारी शरीयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जानते, हम नहीं जानते। वीडियो रिकॉर्डिंग कैन नॉट बी अ प्राइम, एंसिलरी हो सकता है, मतलब सपोर्टिंग एविडेंस, बट सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग शहादत को नहीं, जो आंखें से देखा जा सकता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो निज़ाम है, शरिया का निज़ाम है, जब लोग अटैक करते तो किस तरीके से जवाब देना चाहिए। कोई भी जवाब गैर मुस्लिम पूछा, आपको बोलना ही नहीं चाहिए क्या ये बेवकूफ सवाल है, क्योंकि कुरान मजीद एनकरेज करता है सवाल पूछो, सवाल पूछो। कुरान मजीद में कालू 333 बार आता है कुरान मजीद में, और कुल जवाब दो 333 बार आता है। यानी कुरान मजीद क्वेश्चन आंसर बुक है। और मिसाल के तौर पे अगर कोई नॉन मुस्लिम बेवकूफ सवाल पूछता है, आप अपने मंतिक से उसको प्रूफ करो गलत है। अभी टाइम बहुत कम है तो एक मिसाल दूंगा मैं किस तरीके से। मैं जब दुबई के, हमारे जो बेस्ट क्वेश्चन आंसर होते बम्बई और दुबई में, कि दुबई में माशाल्लाह दुनिया भर से लोग रहते, तो एक खातून आती है गैर मुस्लिम, मुझे क्वेश्चन पूछती, जाकिर भाई आपने जो जवाब दिया था खवातीन के बारे में, और खवातीन के बारे में जब मैं हिजाब की बात करता हूँ, आप लोग जानते होंगे, मैं एक मिसाल देता हूँ कि 2 ट्विन सिस्टर, 2 जुड़वा बहन अगर रास्ते पे चल रहे, एक ने इस्लामिक हिजाब पहना है, कंप्लीट बॉडी कवर्ड एक्सेप्ट द फेस एंड द रिस्ट, और एक दूसरी उसकी ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन एक स्कर्ट पहनी है, मिनी स्कर्ट पहनी है, लो नेक पहनी है, वेस्टर्न कपड़े पहनी है, और रास्ते पे चल रही है कराची के, और एक लफंगा लड़की को छेड़ना चाहता है, तो कौन से लड़की को छेड़ेगा? और जवाब हमेशा यकसा का वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले। तो वो लड़की गैर मुस्लिम थी, वो रिपीट करती, डॉक्टर जाकिर नहीं, यू सेड सो एंड सो दैट यू टीच द गर्ल वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ। आई टेल यू, मैं कहती हूँ, मैं इंग्लिश में डायरेक्ट उर्दू में बोलूंगा, टाइम लग जाएगा। मैं कहती हूँ कि वो लड़की को छेड़ेगा क्योंकि जो हिजाब में है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि कपड़े के पीछे क्या है। और मेरी बेटी ऑडियंस में बेटी थी, बोले अब्बा फंस गए। तो मैं उठ के कहा कि सिस्टर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जवाब तो अल्लाह ने दे दिया फौरन, ऐसा नहीं कि नहीं पता था। बट पहली बार मुझे जिंदगी में मेरी 25 साल लेक्चर देने के बाद या 20 साल के बाद कौन ये सवाल कर रहा है। मैं सोचा भी नहीं कोई करेगा, बेवकूफ सवाल है। मैं क्या बोलूं, शैतानी सवाल है? नहीं भाई, सवाल है। लोग जानते हैं कि वो गलत लॉजिक है, लेकिन प्रूफ कैसा करेंगे? तो मैंने उठ के कहा, यानी क्या कहा सिस्टर आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन है, मैंने कहा द सिस्टर लॉजिक इज टोटली रॉन्ग। वो जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है। मान लो वो सही है, वो मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मान लो वो बहन सही है। तो मैंने कहा बहन आप क्यों कपड़े पहनी है? आप भी कपड़े निकालिए तो लोग आपको छेड़ेंगे। आप समझ रहे? आप अगर कहते हैं कि हिजाब पहनने से लोग आपको छेड़ेंगे, जानना चाहेंगे पीछे क्या है, तो आप क्यों कपड़े पहने? आप भी कपड़े निकाल के चलिए। इसको कहते हैं बैटल ऑफ विट्स। मतलब, और मैं कहता हूं कि आपका ये बेबुनियाद है। तो पहला मैंने कीवीट डाला, मतलब आप गलत है, क्योंकि शरीयतन गलत। आप थोड़ी कहते तो कि औरत को भाई कपड़े निकाल के चलो। तो मैं कहता हूं कि आपकी लॉजिक गलत है। अगर आपकी लॉजिक सही है, आप खुद उसके ऊपर अमल नहीं करते, आपको तो कपड़े निकाल के चलना चाहिए। इतनी शर्मिंदा हो गई
चुपके से निकल गए, वो कैमरा उसको जा रहा था। अभी ये कोई तफसीर में आपको जवाब नहीं मिलेगा, ये प्योर मंतिक है। तो डिबेटिंग इज अ डिफरेंट आर्ट। डिबेटिंग में अपने सबसे अच्छे आलिम को नहीं भेजना चाहिए, सबसे अच्छे डिबेटर को भेजो। इल्म होना चाहिए, भले उसका इल्म 10% हो, लेकिन सही होना चाहिए। 10%, एक 100% का आलिम, उसका फन तफसीर है या नुज़ूल कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो माहिर है अपने फन में, लेकिन डिबेटिंग अलग आर्ट है। मैं नहीं कहता हूं डिबेटिंग उससे बेहतर है, मैं नहीं कह रहा हूं। डिबेटिंग अलग फन है। तो डिबेट होता है तो उसको भेजो जो डिबेटिंग जानता है। तो डिबेटिंग अलग फन है। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, मैं जरा ज्यादा वक्त ले लिया और मेरा अपॉइंटमेंट भी है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर मेरी आप लोग से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि ज्यादा वक्त डालो एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उसका इस्तेमाल करो आपके प्रोडक्शन पे। अभी आपको देखने का है, मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं देखता हूं ग्राफिक में कितना अच्छा है। अगर दाढ़ी आप देखेंगे बैकग्राउंड से कटी हुई है, मतलब ये ग्राफिक वाला इतना खास नहीं। आप देखेंगे बड़े बड़े पोस्टर पे, अभी शेख साहब का रहे मेरे, आप देखेंगे बैकग्राउंड के ऊपर जब आता है ना, तो अच्छा ग्राफिक होता है तो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर करेगा, तो बहुत टाइम लगता है। दो दाढ़ी सिर्फ सीधा करने के लिए, ताकि बैकग्राउंड से ऐसा लगे चपची हुई है, तो 4-5 घंटे निकल जाते हैं। आजकल ये बटन दबाओ 2 सेकंड में डन, 2 सेकंड। तो आजकल ग्राफिक डिजाइनर की छुट्टी हो जाएगी। तो आप एआई का इस्तेमाल करो, कम खर्चे में आप कोर्स करो, कम खर्चे में आप दावत को और फैला सकते हैं। तो एआई पे तवज्जो दीजिए, नया एआई आ रहा है उस पर तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की जो भी है, जो भी एफर्ट्स है, जिद्दोजहद से कबूल फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं खुसूसन जामिया रशीद का कि माशाअल्लाह उन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नया रुख कह सकते हैं। लोग समझते हैं मतलब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो तो आप कुरान हदीस पे हो ही नहीं सकते। एक दाढ़ी वाला होगा तो भाई इंजीनियर बन ही नहीं सकता है। एक दाढ़ी वाला टोपी वाला होगा ठकने ऊपर तो खलास, वो तो अच्छा कोई रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकता। मैं देखता हूँ माशाल्लाह सब लोग प्रोफेसर लोग दाढ़ी के साथ ठकने के, माशाल्लाह। हमारे इदारे में फर्ज है हर मुस्लिम, शरीयत के अंदर हमारे अहमा ने कहा है कि भाई इट इज सम कहते कि फर्ज है, चारों अहमा ने कहा कि इट्स नॉट अ फर्ज, लेकिन हम हमारे इदारे में फर्ज कर सकते हैं ना। मुस्तक को भी फर्ज कर सकते हैं हम। टोपी पहनना फर्ज है, हमारे इदारे में फर्ज है, आपको सिर्फ ढकना ही चाहिए। टोपी पहनना चाहिए, ढकने के ऊपर दाढ़ी रखना, एक फिस्ट नहीं रखे तो कम से कम 1 सेंटीमीटर तो रखो। दाढ़ी फर्ज है, ढकने के ऊपर कुछ उलमा कहते हैं फर्ज, अक्सर कहते हैं फर्ज, उस पर इख्तिलाफ में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे इदारे में तो फर्ज कर सकते हैं हम। टोपी पहना तो कोई भी आलिम नहीं कहता फर्ज है, हमारे इदारे में फर्ज है। टाई सूट नहीं, टाई सूट सिर्फ मैं आता हूं कैमरा की वजह से, गैर मुस्लिम देखते मुतासिर करने के, मेरा मकसद है। तो हम अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और जैसे जामिया रशीद माशाअल्लाह, और इंडिया में भी कुछ शुरू हो गए मदरसे में इंग्लिश पढ़ा रहे। पहले इंग्लिश में तो जैसा क्या इंग्लिश पढ़ना हराम है, वो पुरानी की बात कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से टेलीफोन हराम था अभी हलाल हो गया, वीडियोग्राफी हराम था अभी हलाल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि माशाअल्लाह हमारे मदारिस में भी अभी काफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और ये जरूरी है। और मेरी इल्तिजा है कि ये टेक्नोलॉजी जो एआई है वो आज यहूदी के हाथ में पूरी। आप चैट जीपीटी से पूछिए कि ये यूक्रेन और रशिया की वॉर क्या है, बोलेंगे यूक्रेन इतना मासूम है, रशिया जालिम है, ब्ला 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 ब्ला। आप पूछेंगे ये गाजा फलस्तीन और इजराइल क्या है, नहीं दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड है वो, तो आप किसी मालूम पड़ना चाहिए। दोनों ये वो फीड करते हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। आप एल्गोरिथम पूछेंगे ऐसे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो बोलेंगे सबसे बेहतरीन मजहब कौन सा, तो बोलेंगे इस्लाम। तो इस पे कौन इस्लाम, लेकिन वो सब चेंज कर सकते हैं ना। आप एआई के अंदर जो भी आप चाहे चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर टेक्नोलॉजी के माहिर बनेंगे और इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, टेक्नोलॉजी जो एआई के जो साइंटिस्ट होते उनकी तनख्वाह बहुत हाई होती है,
तो दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट उन्होंने खरीद लिए, 300 से ज्यादा, बहुत सालों पहले। बहुत बड़ा बजट है। हम हाँ, अल्लाह ने हमको दिए ब्लैक गोल्ड, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करें सही तरीके से। अगर दावती मैदान में सही तरीके से इस्तेमाल करे, AI का इस्तेमाल करे और इसको और एक ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें और सवाब मिलेगा। और मैंने ज्यादा वक्त लिया, 1 घंटे के ऊपर हो गया, उसके लिए माजरत चाहता हूं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जामिअतुर रशीद और गजाली यूनिवर्सिटी को और ऊंचे मैयार पे लेके जाए। और इंशाअल्लाह जो भी इनके बानी हैं और जो भी उस्ताद है, जो भी मशाइख है, इंशाअल्लाह ये आपके लिए सवाब जारिया है। क्योंकि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मरने के बाद 3 चीज सिर्फ वापस आती है, जो इल्म आपने फैलाया, जो दौलत आपने खर्चा की, और जो आपके अच्छे सौले बच्चे आपके लिए दुआ करते। तो इल्म जो आप फैला रहे, और इंशाअल्लाह सवाब जारी आगे की जो पीढ़ियां इसका इस्तेमाल करेंगी, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि हम सब मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में उठाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का तवील खिताब। ये डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह इस महफिल के जो वक्त इसका तय था उसके मुताबिक मुख्तसर खिताब था ये, वरना 3-3, 4-4 घंटे खिताब यहाँ पे लाइव होता रहा है। तो अभी मुख्तसर कुछ क्वेश्चन आंसर, 1-2 क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। हमारे साथ माइक पे मौजूद हैं हमारी कुल्लियत शरिया के साथी मौलाना अफजल खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा, एक क्वेश्चन वो भी करेंगे तो वो भी प्लीज़ माइक पे आ जाएं। और एक क्वेश्चन जो साथी माइक पे अभी मौजूद हैं, प्लीज़ अपना नाम, तारुफ और क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है और मेडिकल डॉक्टर हूँ और करंटली जामिअतुर रशीद के कुल्लियत शरिया डिपार्टमेंट के 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ह्यूमन एवोल्यूशन से मुतालिक है कि अगर हम दावा सर्कल्स में देखें तो इसमें 3-4 किस्म की अप्रोचेज़ हमें नज़र आती हैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। एक तो मॉडर्निस्ट मुतजद्दिदीन की जो अप्रोच है, जो आयात और कुरान मजीद को खींच तान कर इनके अंदर हम आहंगी जाहिर करते हैं। दूसरी साइंटिफिक रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच है और तीसरी फिलोसॉफिकल अप्रोच है, यानी मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वाली। तो आपसे आपको ओपिनियन जाना था कि इनमें से इफेक्टिव आप किसको जानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच पे भी एतराज़ किया जाता है कि उनमें माइनॉरिटी ओपिनियन लिया जाता है साइंटिस्ट का, जबकि कंसेंसस उनका एवोल्यूशन के होने पर है। अगर इस्लाम पे माइनॉरिटी ओपिनियन को लेकर एतराज़ किया जाए तो हम नहीं लेते। भाई का बहुत अहम सवाल है कि जो एवोल्यूशन के बारे में जिस डार्विन थ्योरी है कि हम इंसान बंदर से आए, और ये कुरान मजीद के खिलाफ है। तो भाई साहब पूछ रहे थे कि 3 तरीके होते इसको अप्रोच करें। एक लोग जो एवोल्यूशन को पूरा सही मानते और घुमा फिरा के बोलते भाई ठीक है कुरान से टकराता नहीं, और दूसरा तरीका है फिलोसॉफिकल बात करना, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस को जो साइंटिस्ट कहते उसको दूसरा एविडेंस देना और प्रूफ करना कि ये साइंटिस्ट गलत है और कुरान सही है। 3 अप्रोच है। मैं मानता हूं आखिरी अप्रोच में कि मेरे नजदीक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है मेरे नजदीक। मैं जानता हूं कि अभी पहले तो बहुत कम साइंटिस्ट, कुछ दौर था कि ज्यादा साइंटिस्ट मानते थे डार्विन में, बाद में कम हो गए, फिर बड़े ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन आज की तारीख में भी पहले ऐसा था कि अक्सर अगर आप पूछेंगे 1 to 1 तो अक्सर अग्री नहीं करते थे। मैं चंद साल पहले की बात करूं, लेकिन अभी आप करेंगे, लास्ट जो मैंने सर्वे किया था, तो जो लोग मानते हैं कि डार्विन थ्योरी सही है और कुरान से नहीं टकराती है, और वो शुरू में करते नहीं टकराती, एंड में बोलते हमें सिर्फ एक चीज पे एतराज है कि हम बंदर से नहीं बने ना, वही तो बात पे डिस्कशन हो रहा है। तो पूरा घुमाते 1 घंटे का लेक्चर देते डार्विन थ्योरी सही है, और आखिरी में बोलते हुए सब चीज सही लेकिन हम बंदर से नहीं बने। मैं बोला भाई साहब पहले बोलो ना ये, और बहुत से लोग मेरे दोस्त है,
ढाई है, मैं उनसे बोलता हूँ, मैं आप पहले बोलो मेरे को इस तरह से, शुरू में तकदीर के बोलो, आप मंदिर से नहीं बने, फिर आप डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करो। डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है कि एवरी लिविंग क्रीचर इज मेड फ्रॉम वाटर, कुरान में कहता है। कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में लिखा है, अवलम यल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्क़ना वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन अफ़ला वजअलना मिनल माई, हमने सब चीज पानी से बनाई। तो डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है, लेकिन बुनियादी चीज तो सही नहीं भाई। बुनियादी चीज तो मंदिर से नहीं बने भाई। तो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है, उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट बन के काफी, मेरे पहले आंसर जो आप देखेंगे 96 का ओल्ड आंसर था, मेरे दावा ट्रेनिंग का रिफाइंड आंसर है, लेकिन एंड से मैं नहीं मानता हूं कि मंदिर से बने, क्योंकि वो बुनियादी कुरान के खिलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, वो पहले वो जिन ने बोले कि पहले लोग थे तो पहले भी थे बंदर, ये सब फिलोसफिकल नहीं। कुरान है, हदीस है। अभी तक के ये कहना कि हम ये डार्विन थ्योरी 100% सही है, गलत है। आप जरा रिसर्च करो, खाली जाओ यूएसए में कितने लोग डार्विन को मानते, 25% से ज्यादा नहीं मानते। 25% माशाअल्लाह, 10% भी माने तो तुम्हें कुरान को, 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को, तो 25% बहुत है। नो डॉक्टर यू आउटडेटेड, अरे भाई मैं डॉक्टर हूं, तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है। तो आप आके बोलते मैं इंजीनियर हूं, मैं ये बताता हूं, और बड़ा बड़ा डायलॉग मारते। मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि मंदिर से नहीं बने, मुसलमान को छोड़ो, चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी जाए आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला। आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे। पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है। मैं बोला गलत है, मैं नहीं मानता हूं। और बोलेंगे भी मैं वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नाइक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता नहीं, कौन खराब है। तो मेरे नजदीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए। हम मंदिर से नहीं बने, अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे। डार्विन बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंसेस है। तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 की, कि कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट। वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं निकले कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे, वो बाइबल से टकराएंगे। बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना, तो प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिले, तो बाइबल से टकराती है बिल्कुल से। डार्विन से आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले, कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है, कुछ चीज मिलती है कुछ चीज नहीं मिलती है। और कुरान और हदीस में लिखा है कि बल्लिगो निवल आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, टकराते नहीं तो इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब, मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती, गलत भी हो सकती, ये उसूल है। करिए। तो जहां तक कि डार्विन थ्योरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक। और मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में किया था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमें कुरान की आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीजें हमें पता चलती बाद में। जी, अगला सवाल
السلام علیکم. میرا نام محمد ابو بکر ہے. میں نے اس سے پہلے بیچلر آف سائنس ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا اور ابھی میں جامعۃ رشید کلیۃ الشریعہ سال سوم کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ماڈرن فلاسفی میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلرجی مین شپ سے لوگ باہر نکلے اور اسکیپٹسزم کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جب اس چیز کو انہوں نے سوچنا شروع کیا تب انہوں نے دنیا میں ترقی شروع کی ہے. اور ہمارے جس طرح کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ اہمیت کا بیان کی ہے، ہم لوگ ابھی تک اسی چیز میں پھنسے ہیں. اور سیکنڈلی کہ ہمارے اسلام میں بہت ساری تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جو پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہیں، تو پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ تھاٹس کو لے کے میں ایک تخلیقی ذہن کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اور چونکہ ہمارے ہاں ابھی تک ایسی ٹیکنالوجیکل انوویشن نہیں ہوئی، جب وہ انوویشن نہیں ہوئی تو میں جو بھی کوئی نیا اقدام اٹھانے جاتا ہوں یا قدم اٹھانے جاتا ہوں اس کے بارے میں پہلے سے یہ آ جاتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں گے؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ترقی کرتے، لیکن جب نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے فتوے رکھتے حرام ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، غلط ہے. اگر آپ دیکھیں گے سائنٹیفک ہسٹری کو، جو 8th سینچری 9th سینچری 8ویں صدی 9ویں صدی ویسٹرنرس کہتے تھے ڈارک ایجز، مطلب اندھیرا کا دور. 8th سینچری 9th سینچری ہسٹری کون کہتے؟ یورپین کہتے ہیں کہ ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو مسلمان چوٹی پہ تھے، اور اس پہ تقریر دیا میں نے. 8ویں صدی 9ویں صدی میں جب ویسٹرنرس کہتے تھے ڈارک ایجز، ہم دنیا میں ترقی نہیں کرے، اس ٹائم اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ بننا ہے تو آپ کو عربی جاننا فرض ہوتا تھا. تو کئی غیر مسلم سائنس کی تحقیق کرنے کے لیے عربی سیکھتے تھے. اور آپ اگر جائیں گے اور میری پوری تقریر سنیں گے تو فادر آف کیمسٹری، who's the father of chemistry؟ کون ہے؟ گیبر. ویسٹرن نام جابر ہے، جابر ابن حیان. اس نے یہ جو الکوہل ہے، یہ الکوہل لفظ کدھر سے ہے؟ الکوہل جو شراب، الکوہل OH کدھر سے ہے؟ عربی لفظ ہے الگل. ٹیکنومیٹری کو اس نے ایجاد کیا، مسلمان. آپ دیکھیں گے ابن سینا، ابن سینا، میڈیکل بک رازی، لسٹ آپ کو ملیں گے 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں جو ہمارے سائنٹسٹ تھے. میڈیکل اسمال پاکس کا ایجاد کس نے کیا؟ ٹریٹمنٹ کس نے کیا؟ بکس، قانون، ڈاکٹر کے لیے قانون کی 2 والیوم جو تھے وہ آپ کو پڑھنا ہی تھے ڈاکٹر بننے کے لیے. لیکن ابھی کیا ہو گیا؟ ہم ترقی نہیں کرے. کیوں؟ پہلے ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. جب قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم دنیا کے چوٹی پہ تھے. تعداد میں کم تھے ہم، ابھی تعداد میں تو زیادہ ہے. ہم 25%، 2 بلین. جھاگ کی طرح اللہ کے رسول سے جھاگ کی طرح. کیا فائدہ؟ لوگ جھپٹنے کے لیے ٹھہرے. کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کو دور جائیں. جتنا دور جائیں گے اتنا ہم دنیا میں بھی نیچے جائیں گے. تو اگر ہم قرآن پہ اور ریسرچ کریں اور وہ علماء کی بات مانیں جو صحیح ہے بنسبت حرام حرام ثبوت ہونا چاہیے، ہم شریعہ کو فالو کرنا چاہیے، جو علماء فتویٰ دیتے اسے ماننا چاہیے. لیکن کوئی بھی صحیح علماء کبھی بھی ٹیکنالوجی سے آپ کو روکے گا نہیں. صحیح علماء کبھی نہیں روکے گا. اگر کچھ غلط ہے روکے گا. ربا غلط ہے. ربا کے بنا دھندا نہیں کرتے تو بیوقوف لوگ جو بولتے ہیں. جتنے ٹاپ 500 ورلڈ کی کمپنیز آل آر ڈیٹ فری ہے، ٹاپ کمپنیز. تو جو ہر ایک فن میں الگ عالم ہے. آج کی تاریخ میں اسلامک اکنامک میں نمبر 1 ہے مفتی تقی عثمانی. نمبر 1 دنیا میں. آپ کے وہ اسلامک اکنامکس کے ماہر ہے. اور حامد حسن جس نے میں نے کہا تھا ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے قائم کی تھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. میں ماشاءاللہ ان کے بہت قریب تک کافی گھنٹے گزارے اسلامک اکنامک میں بات کرنے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بھی میں نے کافی وقت گزارے. یہ لوگ اسلامک اکنامک ماہر ہیں. ابھی کوئی دوسرا فتویٰ بولے گا یہ حرام حرام، ارے بھائی آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ اور حنفی فقہ جو ہے
इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है। जो हनफी उलमा ने जो की है तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है, क्योंकि हनफी फिक ये सच है भाई। मैं कभी डरता नहीं सच बात करना, क्यों मैं इनको प्रेस किया, चारों अम्मा की इज्जत करता हूं मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा नहीं हूं कि पाकिस्तान में और इस्लाम केवल होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है इधर, लेकिन मलेशिया में अभी मलेशिया कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, तो आप बोले वापिस से वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, लेकिन मलेशिया पाकिस्तान का कोई इतराज नहीं लेगा। इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकता हूं मुफ्ती साहब। मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है। वहां नंबर 2 शेख दाऊद बकर, वो नंबर 2 आते वो मलेशिया में। लेकिन प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहां मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है। 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज्यादा तादाद है। हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहां कम होना चाहिए ना। वहां गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते हैं। तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, तो यहां क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते हैं, अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा ही चाहिए, यहां से खाओ यहां से खाओ ऐसे। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, तो जाकिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला। वो तो ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज करेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुंह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता है ना, जायज है। खाली यह अलग बात है क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ बनाते, वो सही है। लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग, अगर मुझे पता इज्जत बहुत मुफ्ती तकी उस्मानी की है माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज्यादा परसेंट मिलेगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है ना। रही ये बात ना मुझे बांसुरी, लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो, अगर मजबूरी है तो। लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दें और पूरा माशरा एक होंगे, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे, मुझे नया जवाब मिलता है। मैं हमेशा कोई भी देता हूं, तुम देखो इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाल, गलत है तो भी 1 सवाल। आलिम आम आदमी नहीं। अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है। हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला, जो नया जवाब मिला, तो मैं क्या करता हूं? आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम। वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूं मैं सही है क्या? हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक सर्टिफिकेट देते नहीं, मतलब मैं पूछा हूं 2-3 आलिम से जो मेरे नजदीक खाई है, तो मैं जवाब देने लगता हूं। तो मैं कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूं, एक आलिम का जवाब ले सकता हूं, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है? आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है, जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूं, इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला, उसके मुझे अलग मिला था, वही तो इस्लाम। तो मैंने लेक्चर दिया, भाई सही है क्या? वो तो यू आर टू स्ट्रिक्ट। मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट करूं, मैंने ये पूछा क्या मैंने सही है क्या? तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल, यू आर ट्रू, बट यू आर टू स्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे, बराबर, इसमें कुछ गलतियां क्या? बोलो। बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है।
میں اسٹرکٹ ہونا غلط بات ہے, میں تو کہتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں نا, میں فنڈامنٹل کو پورے جی جان سے فالو کرتا ہوں. تو اگر آپ اس فن کے عالم نہیں ہیں تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ عالم سے پوچھو. تو آپ کو ٹیکنالوجی پہ جانے کا ہے تو ایسے عالم سے پوچھو جو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, ان سے بات کرو, ان کو فتویٰ ظاہر کرنے دو کہ الاؤڈ ہے صرف, ہاں کہ نہیں. تو یہ بولنا کہ سارے علماء آپ کو ٹیکنالوجی روکتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. آپ کدھر ہندوستان میں جاؤ, پاکستان میں جاؤ, ماشاءاللہ اچھے علماء آپ کے پاس ہے. آپ سعودی میں جاؤ, کچھ نہیں پرہیز کر کے بولے کرو لیکن مجھ سے فتویٰ مت لو, یہ بھی حکمت ہے. کرو لیکن مجھ سے فتویٰ مت لو, کیونکہ فتویٰ الگ ہوتا ہے, تقویٰ الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بھائی ضروری ہے, تو ہمارے مقاصد شریعہ میں الاؤڈ ہے, فتویٰ تو نہیں سکتے کہ مطلب کرو مطلب عالم نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, آپ اس سے فتویٰ مت لو, آپ سمجھے نا. تو کچھ ایسے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں دعوتی میدان میں, تو آپ کو ضروری ہے کہ جو اس فن کا ماہر ہے, میڈیکل کچھ کیا تو ایسے عالم سے پوچھو جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے اور شریعہ بھی جانتا ہے, آپ سمجھے. تو آپ اگر شروع کریں گے تو ان کو کانفیڈنس میں لو. ہو سکتا ہے وہ آپ کو 2-3 رائے بولیں گے, اس کی بات مان لو. میں بھی آپ کا 100% 80% تو کام ہو جائے گا نا, مجھے 100% کرنے کا 80% تو کرو. تو اس طریقے سے ہمیں ساتھ میں لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہوں. ہوپ دیٹ از دی کوسچن. یہ آخری سوال ہے اور استاذ الحدیث جامعۃ الرشید حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب, آخری سوال اپنا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی, اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے, بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے, تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے, اس کے آداب کیا ہو, آپس میں جو علماء کے اختلافات ہیں جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے, ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کا باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمائے شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں, یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے, ابو حنیفہ, امام شافی, امام ابن حنبل, امام مالک, میں اللہ بھی مصیب بطول رحم اللہ, وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے. جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس, وہ تو مجھے ہمت افزائی کے لیے کہا. دیدات کا معیار دیدات ہے, دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ, اللہ کو جائے خیر دے, لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے, میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں, لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے. آئی مے بی ایکسپیرئنسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن, تقیاد ادیان میں ٹھیک ہے, میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے, لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا, کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی, تقریر کر لی, صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب, کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی شیء ہوں, کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. نشرک بھی شیء ہوں ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں.
اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور اب میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے کہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے. لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، ایکسٹینشن بائی وہ. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میرے گھربان پکڑو. اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، ماشاء اللہ. تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے. تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح. میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں. یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرح جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جو بھی اچھے عالم ہیں، اور ماشاء اللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے، میں کئی علماء سے میں سیکھا ہوں. حنفی علماء سے، شافعی علماء سے، حنبلی، مالکی سے بھی. مالکی تو بہت کم ہوتے ہیں. مالکی علماء سے بھی سیکھا ہوں. میں عالم نے ان کی سیکھا ہوں، گھنٹوں گھنٹے، دن مہینوں، ماشاء اللہ. تو بولتے ہیں نا، میں یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں لیکن عالم کے چھتر چھایا میں ماشاء اللہ. تو اسی لیے ماشاء اللہ کی مدد ہے، ان کی دعا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکٹ ہے یا فرقے ہیں، ان میں 95% سیم ہے. جب 95% سیم ہے، یہ 5% پہ کیوں جھگڑا؟ اس کے اندر 2% کا فرق ہوگا، اس میں 3، اس میں 4. اور دیکھا جاؤ تو ہاتھ کا ماننا چاہیے، کوئی بہنا سینے پہ، کوئی بہنا ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر باندھیں گے نماز نہیں ہوئیں گی. جو بولتے ہیں ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، ہاتھ نیچے باندھے نماز نہیں ہوئیں گی. تو کوئی کہے گا کہ میں ریسرچ کیا ہوں، ہاتھ سینے پہ جانا افضل ہے، ٹھیک ہے. کوئی بولتا ہے سینے پہ جانا. وہ ڈفرینس پہلے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ڈفرینس کیوں ہے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں. جب میں شروع کیا، جب میں حدیث پڑھنے لگا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب کہ یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی ڈفرینس بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے، فقہ کا اصول کیا ہے. کبھی 7 لیول اصول ہے فقہ کے، کس کے 9 ہیں، کس کے 10 ہیں. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے، سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی یا پھر قرآن. نمبر 2 ہاں نہیں، متواتر حدیث کے درجے. حدیث میں متواتر حدیث سب میں سے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 متواتر حدیث. تو متواتر حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں ایک مثال دوں گا اصول بات کرنے کے پہلے. اگر ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں 5 + 6 انٹو بریکٹ ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو بریکٹ 5 - 2، آنسر کیا ہے؟ کیسا سالو کریں گے آپ؟ بارڈ ماس. آپ نے سنی میرا لیکچر؟ بس ابھی ذہن میں آیا. ماشاء اللہ، جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا، ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا، اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، کیا کہتے ہیں، سپکتے، زبان پہ چلنا. جی زبان پہ چلنا. نہیں، زبان پہ چلنا عام ہے،
سبقت لسانی. سبقت لسان, کریکٹ, تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کس نے پکڑا نہیں ابھی تک کے, 5 ملین لوگ نے دیکھ لیا, کس نے پکڑا نہیں. کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. انعام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, تو ابھی اردو میں, اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں, اللہ کی مدد آتی, اللہ کے رسول کی مدد ہے. میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دی. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی. پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا, تو اس کے اوپر ڈبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں, اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے, بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے, کہ کبھی میں نے کہا, اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد, تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے, تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا. میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں, غلطی کو نکالے. اور ایسا کہا. جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے, میرا اصول کیا ہے, جب اختلاف ہوتا ہے, اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا, الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے. سب, شیعہ ہو, بریلوی ہو, سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان, سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے, تو میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا, غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیشتی ہوا تو اور شروع کیا. اس کے بعد فتوے آنے لگے, ذاکر کافر ہے. کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے کہ انگریزی میں؟ وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. سمجھ رہے آپ نا, میں تو انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں, ڈاکٹر نائک کو سنو. جہاں اردو میں بات کرنے لگا, ارے اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے, انگریزی تقریر میں 5 لاکھ, اردو تقریر میں 10 لاکھ. ذاکر کافر اٹھائے بنتا ہے کامن ہے. میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا. میرا کیا اصول ہے, when people throw stones at you, اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے, اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو پتھر آپ تک پہنچے نہیں. دوسرا, اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے, اینٹ کو لو اور اپنا گھر بناؤ. تو میں نے